بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعزائي الطلبة، معكم الأستاذ طاولي لتخديم في الموديل تريتمون سينيال. باقي لنا دو شابيتر يسابيل لا ترانسفورماسيون اون زد غادي نشوفوهم اليوم، ويبقى نوتر شابيتر سي لو بيتراج نيميريك. بعثتكم في الشهر جويليي لي شابيتر، لي دو شابيتر مع لي تي دي لي زيكزارسيس افيك سوليسيون، تقدروا تراجعوهم. En même temps, j'ai fait aujourd'hui une résumé sur la transformation en Z. C'est un chapitre très intéressant وكما تفهموش ما تقدروش تفهموا لا بارتي فيتراج. دونك اولا بعدا نشكركم، بعدا راكم بصحه عافيه، توحشناكم بزاف وان شاء الله تخدموا غايه غايه. Donc en même temps on va vu la transformation en Z. C'est quoi la transformation en Z? La transformation en Z est un outil d'analyse pour les systèmes discrets. يعني la transformation en Z نقدر نقولوا c'est un outil mathématique pour présenter les signaux numériques. Elle est adaptée, comme je te premier semestre, la transformation de la place qui fait la présentation des signaux analogiques ou la continue. Aussi pour présenter des filtres analogiques. Donc la transformation en Z, l'objectif c'est quoi? C'est la présentation des signaux numériques. On peut présenter par exemple les filtres numériques. Donc le dernier chapitre. Donc c'est un outil mathématique. On peut écrire la transformation. C'est la transformation en Z qui doit être décrite par un signal discret Xn, un signal discret Xn qui présente les signaux discrets. Donc, comment on va présenter un signal numérique? On peut présenter un signal numérique par la transformation en Z d'un signal discret. La transformation en Z d'un signal discret égale Xz. Donc, Xz c'est quoi? C'est un signal numérique. Ou un système numérique. La transformation en Z d'un signal discret Xn égale Xz. La formule mathématique, c'est quoi? Il est très important pour trouver des signaux numériques ou des filtres numériques. C'est Xz. C'est quoi? Xz égale, c'est la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de Xn fois Z puissance moins 1. Avec, quand on rajoute le cours, on a une propriété, une transformation de la place, le passage par la transformation de la place vers la transformation de la place vers la transformation en Z, posé au Z égale l'exponentielle PTE. Le P c'est un nombre complexe de la transformation de la place. Donc, à dire la formule maintenant, Xz égale la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de Xn fois Z puissance 1. Et nous connaissons un signal discret Xn où il faut trouver le signal numérique. Nous avons la propriété très intéressante. C'est la somme de Xn fois Z puissance moins 1. N égale 0 jusqu'à l'infini. Je vois un exemple simple pour des signaux très intéressants, très importants, très utilisés. Un échelon. Un échelon, n égale 1, si n égale appartient de 1, égale 0, c'est n appartient de z moins 1. Bon, tu as l'échelon, l'échelon. Un échelon numérique. L'échelon E1. Donc, qu'est-ce que je prends le signal EZ? EZ, c'est un signal discret, continu. Comment on va trouver un signal numérique? E1. E1, la transformation en Z, je prends EZ. EZ, c'est un signal numérique. Ou E1, c'est un signal discret. C'est le signal discret. Donc, on a dit que la propriété XZ. Donc, EZ égale, c'est la somme n moins l'infini jusqu'à plus l'infini de E1 fois Z puissance moins 1. Égal.
Donc je pose les limites. Donc فوق يعطينا égal 1 من 0 ل 1 يعني من 0 l'infini. Donc égal z puissance moins 1 يعني fois 1 هنا ضربنا fois 1 l'amplitude تاع هذا. Donc égal la somme de z puissance moins 1. هذه la propriété شوف les propriétés mathématiques que هذه c'est un rappel. هذه استعملوها très important هذه la propriété. La somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de an égale 1 moins a. 1 moins a يعني a puissance n c'est la somme تاعها c'est 1 moins a. نقدر نابليكيوها في هذه la formule. La somme de z puissance moins 1 نشوفوا هذه وهذه يعني e z égale يعني عندي تولي e z égale z sur z moins 1. نستعملوا هذه نجبروا هذه لا فورمي تاعنا لا كومباريزون بين هذه وهذه. دونك نجبروا e z égale z puissance z sur z moins 1. دونك لا ترانسفورماسيون en z de échelon c'est z sur z moins 1 ولا نقدروا نكتبوها نوتر بروبريتي نضربوه في z moins 1 sur z moins 1 تولي 1 sur 1 moins z moins 1 يعني في لي ليبر ولا في لي بوكان نجبروا هاد سي لا ميم هادي ضربنا في z moins 1 sur z moins 1 نجبروا 1 sur 1 moins z moins 1. هذه هي لا ترانسفورماسيون en z. استعملنا لا بروبريتي هذه هي لا بروبريتي لا فورمي جينيرال ولو رابيل هذا ما تساواش. دوزيام اكزومبل لامبيسون دو ديراك. بون تعرفوا لامبيسون دو ديراك هذه هي دي ان ايغال سيغما ان ايغال 0. هذه هي لا فورمي تاعنا هذه هي لامبيسون دو ديراك. هذا هو دي ان. هذه هي دي ان. لا ترانسفورماسيون اون زين تاعها سي كوا يعني دي زد égale la somme, c'est la propriété, la somme de dn fois z, c'est la forme générale. Égale quoi? L'impuissance directe, c'est 0. C'est 1. Le cas de 0. Z puissance 0, c'est 1. Donc la transformation de dz, c'est 1. La transformation de l'impuissance directe, c'est 1. Ainsi, troisième est comme un signal causal. Un signal causal, Fn égale à n. Si n à partir du grand n ou fn égale 0. Nous avons la même propriété fz égale la somme de la fonction an هذه an fois z puissance moins 1. ونقدروا ندخلوا a sur z الكل au puissance 1 خاطر هنا z moins 1 هودناها لتحت الدينوميناتور يولي z وهنا يولي n. ونستعملوا هذه la propriété نستعملوها في ليشلون. La somme de an égale 1 sur moins a. ونستعملوا هذا l'exemple مع هذا يولي 1 sur 1 moins az. C'est très simple là, très simple. هذه هي l'impulsion, c'est un signal causal. Après ça, après la définition et les exemples des unités, on passe la partie 3, c'est les propriétés de la transformation en Z. Donc la transformation en Z, elle est linéaire. Elle est xz égale A fois grand xz plus B2 égale la transformation en Z de AXN plus B2 XN. Directement, on a la transformation en Z de A x1 plus bêta xn égale A1 x1 parce que c'est un constant. Donc je vais la transformation en Z ou sur fonction. Je vais la transformation en Z à x1 x2. Un exemple, on a la fonction x1, c'est un signal discret continu cosinus oméga 0 1 fois u1. U1 c'est un échelon. On cherche quoi? On cherche c'est un signal discret. On cherche un signal numérique, c'est xz. Donc on peut la transformation en z de l'ultime c'est quoi? C'est présenter des signaux numériques. Donc on peut décomposer x1, un cosinus on peut décomposer xn هذه شفتوها في le modèle mathématique les propriétés trigonométriques يعني la géométrie de cosinus sinus يعني الكوسينوس نقدر نكتبوه 1 sur 2 oméga à l'exponentielle de i oméga 0,1 plus l'exponentielle de moins i oméga 0,1 fois un fois un. C'est-à-dire la fonction xn تاعي j'ai décomposé cosinus.
Donc x1 هذه هي la forme générale. Après ça, on va utiliser la forme générale. C'est xz égale la somme de xn fois z puissance moins 1. Donc on remplace xn بهذه. La fonction تاعي هذه هي يعني xz c'est 1 demi la somme تاع l'exponentielle plus oméga 2 fois z puissance 1. ندخلو في z moins 1 z moins 1 ونستعملو هذه. استعملنا لا بروبريتي هذه لا بروبريتي سي ليكسبون هذا توت بويسونس 1 وهذا توت بويسونس 1 ونستعملوا لا بروبريتي هذه لا بروبريتي اون فا اوتيليزي كوم ايشلون هذه هي لا بروبريتي تاعنا هذه لا بروبريتي تاعنا يعني لا سوم دو ا بويسونس 1 égale 1 sur moins a. Donc on va appliquer ça sur la fonction cosinus 1 sur 2 1 moins l'exponentielle z moins 1. On va démontrer ça, on va le résultat final, le résultat final, c'est xz égale la forme générale. On a trouvé un signal numérique. Voilà le rappel تاعنا. La somme de an égale 1 sur moins a. Donc elle est linéaire. Deuxième propriété, c'est la théorème de retard. Le retard, soit xn, le signal discret, et xz, leur transformation en z. On a la fonction discret xn égale xn moins k. Xn moins k, k c'est le retard. On quelle est la transformation en z de xn? On va utiliser ça, la forme générale, la somme, n est varié de k jusqu'à l'infini de xn fois z puissance moins 1. On va remplacer la fonction xn moins k fois z puissance moins 1. Là, on va poser p égale moins k. Mais on a p appartient de 1. On va un changement de variable. Donc xz égale, donc on a n égale k, donc p égale 0. Donc p égale 0 jusqu'à l'infini. De xp, on a remplacé n moins k par p fois z moins p plus k. Donc on a maintenant ça, j'ai des p égale moins k. On va trouver ça. Après, on change le p en n. On va changer p par 1. Donc il veut dire xz de z moins k. Le p ou les 1, mais n égale 0 jusqu'à l'infini de xn. Le p ou les 1 de xn z moins 1 égale z moins k fois xz. Donc c'est quoi c'est xz. Ou z moins k. Donc xz c'est quoi? Z moins k fois xz. Donc la transformation en z d'un retard, c'est z moins k. C'est z moins k. Je prends un exemple pour comprendre. Et la propriété xz égale z moins k fois xz. Un exemple. Allez, pour comprendre très bien. Un exemple. Xn égale 4, xn moins 4 plus 3, xn moins 2. On voit quoi? Un retard de 4 moins 4, un retard de n moins 2. On a dit un retard de 0, n moins 0. Donc, quelle est la transformation en z de retard? On dit xn, on dit la propriété générale. Là, je vais xz égale z moins k fois xz. Donc, xz. La transformation en z de xn, c'est xz. La transformation d'un constant, c'est 4. La transformation de xn-4, c'est quoi? C'est z moins k. z moins k, c'est 4. z moins puissance moins 4 fois xz. Plus 3, le constant, fois le retard de 2, z moins 2 fois xz. C'est très simple. C'est très simple. Troisième propriété, c'est l'avance. Xn égale n plus 4. C'est la même démonstration. On va trouver xz égale z puissance 4 fois xz. يعني في le retard يولي هنا moins k وفي l'avance يولي plus k. Un exemple. xn égale 4xn moins 3. La transformation en z c'est quoi? La transformation de xn. هنا كنت تشوف le retard شحال ولا l'avance c'est 0. n plus 0 هو xz. يعني z puissance 4 c'est 1 fois xz. Égale 4 c'est un constant. عندي n plus 3 عندي هاي لا بروبريتي z puissance k شحال plus 3 يعني تولي z
z puissance 3 fois xz. هذه لا فورم جينيرال. دونك هنا خصكم تحفظوا لي بروبريتي. لو برودوي اون فاكتور y1 égale a puissance 1 fois x1. Donc on cherche la transformation de xz. Le produit en facteur. On va utiliser la forme générale. Yz égale 1 égale 0 jusqu'à plus l'infini égale y1 fois z puissance moins k égale la somme de a. C'est quoi yz? C'est a1 fois xn fois z puissance moins 1 égale la somme de x1 fois z sur a. يعني a هو تحت ويولي z الفوق. يعني z sur a. وهذه c'est quoi? C'est la propriété. Elle est très adaptée comme la propriété de l'eau, là, les choupnaha. De x1 fois z puissance moins 1. هذه x z. z شحال عندي هنا z sur a. يولي yz égale x z sur a. هذه la propriété on produit en facteur. Une autre propriété, E, c'est une inversion temporelle. x1 égale x moins 1. Par démonstration, on a démontré cette la somme, je prends xz égale x 1 sur z. Entre parenthèses, x1 sur z. La transformation d'une inversion temporelle, c'est x1 sur z. La dérivation, c'est très intéressant, notre propriété, c'est la dérivation. Soit y1 égale 1x1. Donc la transformation en z, c'est xz égale, donc on remplace y1 fois z puissance moins 1. Donc yz égale la somme de 1x1 fois z puissance 1. En dérivant, on produit. On dérive de la formule. d sur dz de yz égale la somme, on va dériver ça, la somme, donc la dérivée de z puissance moins 1, c'est moins 1. Il y a moins 1 fois x1 fois z هذا الآن 1 puissance moins 1 moins 1. La dérivée de x au carré c'est 2 fois x1. يعني نقصنا واحد يعني moins 1. C'est ça la dérivée. Égale z puissance moins 1 هذا هو تحت يبقى لي z puissance moins 1. z puissance moins 1. Donc la somme de 1x1 من 1 égale 0 jusqu'à l'infini. هذه كنشوفوها c'est quoi? C'est xz. xz. Donc yz égale quoi? Moins. هذه xz. Donc xz c'est quoi? Moins 1 fois هذه. Moins a moins z fois la dérivée de xz. كي نجبرو deux fonctions n(x1) نقدروا نستعملوا la dérivée pour trouver le signal numérique. yz égale moins z fois la dérivée de xz. C'est une propriété importante. نقدروا نشوفوا un exemple pour comprendre. يعني chaque propriété باش تفهموا نشوفوا un exemple très simple. Soit xn égale 1 fois un. Tel que un c'est un échelon. والéchelon شوفنا في الأول هو 1 sur 1 moins z moins 1. Donc on cherche هنا xz. xz c'est quoi? عندي deux fonctions هنا نستعملوا la propriété de la dérivée. هذه la propriété de la dérivée. Moins z fois la dérivée de xz. هيا xz c'est quoi? Moins z fois la dérivée de uz. Donc la dérivée de égale moins z fois la dérivée de dz, c'est la dérivée de 1 sur 1 moins z moins 1. On va trouver ça. C'est très simple. On a dérivé une fois. On va dire la propriété générale. C'est moins z fois la dérivée de la fonction taille. نعطيوها لي x1. Donc on a notre propriété. La page 3. On cherche la page 4. Bon, هادو ما تحتاجوهمش très important. Le théorème de la valeur initiale.
La valeur initiale c'est xn, n égale 0, égale la limite de n jusqu'à l'infini de xz. C'est une propriété de la valeur initiale. On a un théorème de la valeur finale, la limite de xn tend vers l'infini xn égale z l'infini égale la limite de z vers 1 égale 1 moins z moins 1 point xz. On a un autre théorème très important, le théorème de la convolution. La convolution c'est quoi? Xn égale la somme de k moins l'infini fois plus l'infini de x1 k fois x2 n moins k. C'est-à-dire la convolution تاعنا. On cherche quoi? On cherche xz. La transformation en z de la convolution c'est le produit. C'est très simple. بلا ما نديمونطري حنا par démonstration c'est باش تسهل الامور. دائما عندك un produit de convolution, toujours la transformation en z c'est le produit x1 fois x2z. Qui m'a un exemple, un exemple, un exemple très simple, on dit une entrée, on dit la sortie, on dit un système. Un système comme le filtre, comme le filtre, on dit un signal discret, un système ou un filtre discret, on dit la sortie. Donc la sortie c'est quoi? Le produit de convolution, c'est E1, la convolution de H1. D'ailleurs, la transformation en z c'est quoi? C'est le produit E fois Hz. C'est très simple. Comme une boucle ouverte. Donc la transformation de la convolution c'est le produit directement. La cinquième, la transformation en z rationnelle. Par la transformation en z, on peut présenter un système linéaire. La transformation en z, nous présentons bien des systèmes linéaires invariants décrits par l'équation aux différences. Il y a deux phrases. La transformation en z présentée des systèmes numériques. Par exemple, un système linéaire invariant de le temps. Par exemple, un filtre. Pour présenter des filtres numériquement, par la transformation en z, elle est adaptée comme la transformation de Laplace. Laplacien présentait les filtres analogiques. En z, la transformation en z présentait les filtres numériques. Donc le but de la définition, je que la transformation en z présentait des filtres numériques ou des systèmes linéaires invariants dans le temps. Notre définition, on dit un système, un système ou un signal égale le numérateur, je fais la transformation en z rationnelle, n sur dz, un z sur dz. Le numérateur sur le dénumérateur. Donc, les systèmes où la transformation en z rationnelle, il y a le numérateur ou le dénumérateur. Je trouve la placien la fonction il s'appelle les zéros et les pôles. Les zéros, je prends de xz le numérateur. Le numérateur, xz égale 0. Les racines de 1z, sont les pôles. Les racines, sont les zéros. Le dénumérateur, les pôles, je prends les pôles. Les racines de dz, sont les pôles. Donc les zéros existent le numérateur. Nous pouvons faire cette معادلة ونجبروا les racines. Où les racines présentaient les zéros. Où les pôles présentaient le dénumérateur. Un exemple. On a une fonction xz égale. La fonction qui est b0, les constants b0 plus b1 z moins 1 jusqu'à b1 z puissance moins 1. Sur le dénumérateur a0 de des constants a1 z moins 1 plus jusqu'à a1 z moins 1. Ou là égale la somme de ça. Comme si on نشوفوا les filtres, on présente les filtres تاعنا. Le numérateur, le numérateur ou le dénumérateur. Quand on نحلوا هذه المعادلة ونجبروا les racines تاعها, لازم يعطيونا هادو. يعطيوني لي زيرو. كون نحل المعادله نتاع هذه ونجبر لي غاسين يبريزونطيو لي بول. ان اكزومبل دو سيستيم xz égale le si هذا c'est un système comme un filtre ولا l'essentiel عندي 5z moins 1 sur z moins k.
le numérateur, c'est le dénumérateur. Il dit présenter les zéros et les pôles. Les pôles, les zéros. Présenter les pôles, les zéros. On dit les zéros sont les racines du numérateur. 5z moins 1. شوف هذا égale 0. نجبر les racines. Le racine تاعنا هو 1 sur 5. Donc 1 sur 5 هو le 0. On dit uniquement un 0. Ou les pôles du numérateur. Z moins 4. Les pôles de xz sont les racines du dz. Z moins 4 égale 0. Implique que z égale 4. Donc le pôle c'est 4. Donc on dit uniquement une pôle. Un 0. هما les pôles ou les zéros. هذه غادي نشوفوا حتى في الفلتر. La stabilité du filtre, les pôles ou les zéros. Donc هنا la transformation en z تقدر يعني هنا l'avantage de la transformation en z تقدر تعطيني تبريزونتي لي pôles ou les zéros d'un système. Donc xz contient un 0 et un pôle. Après ça, on dit 5.2, la fonction de transfert. Je pense à pour la fonction de transfert, je dois appeler filtre analogique. On a dit choix les filtres numériques, soit un système numérique, HZ. On dit EZ, c'est l'entrée, HZ du système et la sortie, SZ, c'est la sortie. SZ, c'est numériquement. C'est un système numérique. Qui met le filtrage, on dit du filtre, on dit l'entrée-sortie. On cherche la sortie. Donc, je fais la convolution, que la transformation de la convolution, c'est le produit. SZ, c'est quoi? EZ fois HZ. Le système HZ, c'est quoi le système? La sortie sur l'entrée. On dit SZ sur EZ. هذه كاش نسميوها اللي نوتي ولا نومي سي لا فونكسيون دو ترانسفير. La fonction de transfert c'est quoi? C'est la sortie sur l'entrée. La sortie sur l'entrée. C'est la fonction de transfert. Soit في الانالوجي ولا النيميريك. في الانالوجي كنا نشوفوا HP égale SP sur EP. يعني تاع لا بلاص بصح numériquement نبريزونطوها بزاف la transformation en Z. وال HZ c'est quoi? C'est la somme de PKZ moins K sur la somme de AK fois Z moins K. Ou les AK ou les BK, c'est les constants. Troisième, 5.3. L'équation de récurrence. On a présenté le système par la fonction de transfert directement, parce qu'on a eu SZ ou EZ directement. Notre méthode s'appelle l'équation de récurrence. On peut présenter un système par la fonction de transfert ou là par un système par l'équation de récurrence. Un exemple, je vois un exemple. Je fais un mot. Bon, on a un système discret E1, H1, Y1. On a la transformation en Z, EZ, HZ, YZ. On a un exemple. Il y a l'équation de récurrence. Y1 plus yn-3 égale xn-4 plus xn-2. Elle s'appelle l'équation de récurrence. Soit je profite le retard, ou là je profite à l'avance. L'équation de récurrence, elle est reliée entre la sortie et l'entrée. C'est-à-dire le plus important. L'équation de récurrence, elle est reliée. Il y a deux paramètres, la sortie et l'entrée. C'est-à-dire la sortie et l'entrée. نقدروا من هذه المعادله ولا يسابيل ليكواسيون دو ريكورونس نقدروا نجبروا لا فونكسيون دو ترانسفير HZ. Donc هذه la formule elle est reliée entre xn et la sortie yn. On va chercher la fonction de transfert HZ. هذه HZ l'inconnu تاعي بصح عندي l'équation de récurrence. La sortie reliée مع l'entrée. Donc la propriété vue de la propriété 5.3 نستعملوها c'est de retard. La propriété xz égale z moins k de xz parce qu'on dit xn égale xn moins k. On dit le retard. Donc la formule 1, il y a la formule 1 qui est la formule 1, on dit yn plus yn moins 3 égale xn moins 4 plus xn moins 2. Et dit la transformation en z complet. Donc on dit YZ, la transformation تاع هذه
تاع y انسي y z وهذه سي كوا عندي لو روتار عندي z بيسونس موان 3 عندي الكونستون شحال 1 فوا z بيسونس موان 3 فوا y z ايغال شحال لو روتار موان k موان 4 يولي تولي z موان k z موان 4 فوا x z بلس z موان 2 فوا x z. هذه هي لا فورم جينيرال y z plus z puissance moins 3 fois y z égale z moins 4 fois x z plus z moins 2 x z. ونحسب نخرج y z ونخرج y x z. غندير y sur x و y sur x c'est quoi? C'est la fonction de transfert, c'est hz. وهنا جبرنا la fonction de transfert. Donc on a trouvé la fonction de transfert à partir de l'équation de récurrence. On a utilisé la propriété de retard. La transformation en z inverse. Donc عندكم في الكور هذه في الكور عندكم هذه في الكور نعطيكم la forme générale. Il s'appelle la transformation en z inverse. Donc نقدر نعطيك xz نقدر نعطيك xz وانت تحوس على الاكس ان. دونك لا ترانسفورماسيون اون زد انفيرس سي كوا؟ هذه لا فورم جينيرال. هذه هي لا فورمين جينيرال. هذه باش ما نطولش عليكم هذه لا فورم جينيرال. لو ريزيدو دو ار زد و الار زد سي كوا؟ زد بيسونس ان موان 1 فوا اكس زد égale 1 sur n moins 1 facteur fois la dérivée de dn moins 1 sur dzn moins 1 croche z moins p toute puissance n fois rz. مع rz هذا هو rz لا فونكسيون تاعي égale z puissance n moins 1 fois xz و z égale p. Le p c'est quoi? Les pôles تاع لا فونكسيون تاعي les pôles. Bon, نعرفوا les pôles جو في الدينيميراتور. يعني pour trouver la transformation en z inverse on va utiliser ça. هذه la forme générale. و ال rz هذا هو ال rz. نعطيكم un exemple. C'est très simple. عندي xz c'est quoi? xz égale z sur z moins l'exponentielle moins a avec a positif. الحاجة الأولى نحوسوا على les pôles. باش بالتالي باش حنا دوك لا فونكسيون تاعي انفيرس خصني نجبر اون فونكسيون دو ان ماشي اون زد. دونك نرومبلاسيو زد ايغال دونك شحال لو بون تاعي هنا الدينيميراتور زد ايغال 0 هنا لا فونكسيون هادي ايغال 0 دونك لو بون تاعي سي ليكسبونونسيال موان ا عملنا زد موان ليكسبونسيال ايغال 0 اختار لي بون نجبرهم في الدينيميراتور. دونك هنا عندي ان بول كاينه حاجه لي بول كيكون عندي ان بول يعني الان ايغال ان ايغال ان وكان عندي بحسب باراغمات لا فونكسيون فيها دو بول تسمى هادي ان ايغال 2 يعني شحال عندي من بول واحد دونك ان ايغال ان باش يكون على بالكم هادي. دونك عندي ان بول on a utilisé deuxième formule عندي ان بول دونك عندي ان ايغال ان وكان عندي دو بول ان ايغال 2 نوربلاسيو في هاد لا فورم جينيرال باش هنا نحتاجوها في لا ديريفي. وكان عندي دو بول عندي دو موان شحال ان يعني نديريفي خطره. وكان عندي 3 بول نديريفي دو فوا خاطر عندي ان موان 1 دونك انا عندي ان بول يونيكمون ان بول دونك ان ايغال ان شحال تولي هنا 0 فاكتوريال شحال 1 وهنا شحال لا ديريفي 0 باسكو عندي ان موان 1 عندي ان عندي واحد ناقص واحد شحال 0 دونك ما عنديش لا ديريفي هنا. وكان عندي دو بول نديريفي هاهو لو ريزيدو ار زد دو بي ايغال هاهو 1 سور هنا واحد 1 موان 1 شحال 0 بون عندي 1 لا ديريفي شحال تولي 0 ما عنديش لا ديريفي هنا. عندي زد هاي لا فورم تاعي زد موان بي لو بول شحال زد موان ليكسبونونسيال موان هذا هو لو بول لو ان شحال 1 فوا عندي ار زد سي كوا ها هو الار زد
الار زد هذا هو زد بيسونس موان ان موان 1 فوا اكس زد. هذا هو زد بيسونس ان موان 1 يعني الان ايكال 1 دونك زد بيسونس 0 دونك 1 هذا ايكال 1 فوا اكس زد. لا فونكسيون تاعي جينيرال سي زد سور زد موان ليكسبونونسيال دونك هذا يمشي يبقى لي زد بيسونس موان ان موان 1 ان موان 1 donc égale la z puissance 1 avec هذا ما تنساوش z égale p باسكو هنا خصني نيجليجي لو بارامتر z باش نجبر لا فونكسيون ديسكريت z égale p يعني z égale p لو بول شحال ليكسبونونسيال موان a يولي ليكسبونونسيال موان a n دونك هذه لا فونكسيون تاعي ديسكريت دونك عطاوني اكس زد لو اكس زد هنا جبرت لو اكس ان لو اكس ان ايكال ليكسبونونسيال موان ا ان. هذه لا ترانسفورماسيون اون زد انفيرس نستعملوا هاد لا بروبريتي هاد لا بروبريتي افيك ار زد ايكال زد بيسونس ان موان 1 فوا اكس زد. هذه سي بروبريتي امبورطون. كان نوتر ترانسفورماسيون اون زد نستعملوها نقدر نستعملو لا فورم جينيرال ولا نستعملو ترانسفورماسيون انفيرس بار لا ديكومبوزيسيون. يقدروا يعطيوني اون فونكسيون ولا ان سيستيم اكس زد ايكال الفا 1 اكس 1 2 جوسكا الفا ال اكس ال زد. نقدر نعمل لا ديكومبوزيسيون باسكو يعطيوني لا فونكسيون دي راسيونال نقدر نديكومبوزي كوم سا باش نجبر لا بروبريتي لي بلو بروش تاعنا لا ديكومبوزيسيون. وعندي هاد لا بروبريتي نعرفها زد سور موان بي 1 هي P1 l'exponentielle هذه شفناها بلا بروبريتي نتاعنا بلا بروبريتي لو برودوي دي كومبوزيسيون هذه يعني لو بول P1 بويسونس 1 وهذه x1 يعني لا ديكومبوزيسيون تسهل الامور باش نجبر لي بروبريتي اللي استعملناهم حنا في الديبي. فوالا هذا هو لو كور دو transformation en Z. On va maintenant passer le TD, quelques exercices de TD. Bon, j'ai quelques exercices, عندكم فاتوما في le cours, في les fichiers تاعكم, c'est très intéressant. Bon, j'ai un TD de quelques exercices. Bon, c'est très simple, la transformation en Z, c'est très simple. On va utiliser les propriétés internes. Un exercice 1. Résoudre en utilisant la transformation en Z l'équation de récurrence. C'est-à-dire l'équation de récurrence xn plus 1 égale xn plus 2. On va trouver, ou là on va résoudre l'équation de récurrence. Toujours l'équation de récurrence, نجبروا فيها le retard ou l'avance. سكون دائما تعرفوا la propriété, la transformation en Z de l'avance et le retard. Donc on va utiliser la propriété de l'avance. On dit l'avance plus 1. Donc la transformation de l'avance xn moins k égale z puissance k fois xz. ولكن عندك هنا le retard نستعمل هنا le moins. Donc l'équation 1 implique c'est quoi xn plus 1. Donc شحال عندي هنا l'avance 1 يعني z puissance k يعني z puissance 1 fois xz égale xz parce que عندي l'avance c'est 0. C'est xz. وعندي هذا c'est un constant plus 2. ونخرج xz ونجبر la fonction générale هيا. C'est très simple. xz égale 2 z moins 1. On est toujours, on a utilisé les propriétés, maintenant c'est les propriétés internes, l'avance, le retard, le produit de convolution. Deuxième exercice, calculer la transformation en z de la fonction causale. On dit une fonction causale. Bon, pour la fonction causale, elle est nulle la partie négative. On va présenter par géométrique, elle est nulle la partie négative. Ou elle n'est pas nulle la partie positive. Yani 0 et 5 n'est pas nulle. Ça, inférieur de 0, elle est nulle. Donc, on dit la fonction causale. Il s'appelle la fonction causale. Et on a trouver la fonction en z. La solution, c'est très simple. On dit 0, 1, 2, 3, 4. C'est le retard. Le retard, n-0, n-1, n-2, n-3, n-4, xn,
هنا الزيرو يعني اكس زيرو يعني اكس زد ايكال كوا لومبليتود تاع هادي شحال 1 و اكس زيرو سي 1 بلس لو روتار شحال هنا موان 1 زد بويسونس موان 1 فوا 4 لو كونستون عاود في 2 عندي 6 لو كونستون فوا 2 يعني 2 لو روتار زد بويسونس موان 2 عاود في 3 عندي 4 هيا 4 فوا زد موان 3 لو روتار 3 بلس 4 زد موان 3 بلس 1 فوا زد موان 4 وهنا عندي 0 فوا اكس زد يعني هنا عندي 0 سي 0 دونك هذا هو لا فونكسيون تاعي هنا يبريزونتي ان روتار باسكو عندكم في لا بارتي بوزيتيف في لا عندي لا فونكسيون كوم سا لا فونكسيون تاعي لا فونكسيون تفاري منها من 0 جوسكا لو 5 عندي هنا لو روتار ومنا سي لافونس عطاوني هنا لي فالور نيجاتيف ترى نديرو ان موان n moins 0, n moins 1, n moins 2, n moins 3, n moins 4, n moins 5. Donc quand on a les valeurs négatives, tous les n moins moins, tous les en avance, tous les pas de la partie. Ça on dit la partie est positive, là c'est une fonction causale. C'est-à-dire la fonction تاعي la partie positive. وهنا les valeurs positives. On dit xn moins 0, xn moins 1, xn moins 2, xn moins 3. C'est le retard. On a le théorème de retard, la probabilité de retard. Fois l'amplitude. Voilà. Un troisième exercice. Un exercice 3. Vous avez un signal présenté. Voilà le signal. x1, l'amplitude. Le variable 1. C'est un signal discret. Avec 0, l'amplitude 0,05. Fait le 1, 0,04. Fait le 2, 0,033. 3, 0,11. Fait le 4, 0. Moins 0,35 avec 5, 2, c'est 25, ou le, voilà, 0,25. On a voulu trouver la fonction, ou la trouver xz. Trouver xz. Comment? C'est très simple, comme l'exercice 2. On dit que n égale 0, شحال l'amplitude de xz? 0,05, 0,55. n égale 1. احنا رانا فايتين هكا دونك ان موان 1 سي لو روتار ماناش في لا بارتي نيجاتيف عندي في الان ايكال 1 يعني اكس ان موان 1 دونك لا ترانسفورماسيون دي اكس ان موان 1 سي زد موان 1 فوا لامبليتود 0,44 ان موان 2 يعني اكس ان موان 2 يعني اكس زد ايكال 0,33 هادي تفت 2 فوا زد بويسونس زد بويسونس موان 2 ان ايكال 3 يعني سي زد موان 3 fois 0,11 l'amplitude تاعها في n égale 4 xz égale z moins 4 fois moins 0,35 هذه jusqu'à 5 xz égale z moins 5 fois l'amplitude هذه négative ونديرو comme ça la somme تاع xz égale 0,055 plus jusqu'à هذه la forme ندير la somme تاع هذه نجبرو xz. Donc on a utilisé la propriété de retard. C'est très simple. Notre exercice 4, trouver la séquence yn. La séquence yn, هنا عندي عطاوني la fonction numérique ونحوس على yn. Donc نحوس على la transformation en z inverse. La transformation inverse de yz égale yn. Donc نحوس على yn. Donc yz égale نستعملوا لا ديكومبوزيسيون ولا هنا باش نتخلصوا من لي نيجاتيف هادو نضربوا زد او كاري سور زد او كاري زد او كاري سور هذا فوالا تولي لي 6 زد او كاري موان 5 زد بلس 1 انا اون ملتيبليي با زد او كاري سور زد او كاري ومن بعد نعملوا لا ديكومبوزيسيون. حنا شفنا في الكور كان دو ميثود سواء نستعملوا لا فورمول نتاع الريزيدو ولا إلا جبرنا لي راسيون هادو بويسونس 2 ولا نقدروا نعملوا لا ديكومبوزيسيون باش تسهل لي الامور باش نجبر لي بروبريتي اللي شفناهم في الشابيتر تاعنا. هنا نقدروا نديروا لا ديكومبوزيسيون بون شفتوها في الموديل ماتيماتيك لا ديكومبوزيسيون هادي نجبروه هاهي لا ديكومبوزيسيون جبرنا زد سور 2 زد موان 1 موان زد سور 3 زد موان 1 من بعد استخرجت
هذه الان موان 2 خرجتها هنا ويولي زد موان 1 سور 2 موان 1 سور 3 فوا زد سور زد موان 1 سور 3. وهاد لا بروبريتي شفناها في الطابلو نتاعنا في الكور. هذه زد سور زد موان 1 سور 2 يعني زد سور زد موان ا. هذه هي كوم سا. عندي هذه زد سور زد موان 1 سور 2 هي بون 1 سور 2 سي كونستون هي 1 سور 2 بويسونس ان. يعني نقدروا لا ترانسفورماسيون اون زد هذه لا بروبرتي تاع لا ترانسفورماسيون دو ا بويسونس ان سي كوا هي زد سور زد موان ا. هذه هي خصكم تعرفوها. جي عملت une décomposition عملت la méthode plus proche z sur z moins a هي 1 sur 2 ال a هو ال 1 sur 2 جبرت 1 sur 2 puissance 1 fois l'échelon un. نقدروا نديرو fois échelon moins 1 sur 3 1 sur 3 fois un échelon. فوالا هذه هي لا بروبريتي. شفنا زد سور موان ا شفنا لا فونكسيون حنا شفنا في الاول لا ترانسفورماسيون ا ان فوا لا فونكسيون اكس ان لو تي زد تاعنا سي لي بلو بروش. فوالا 1 sur 2 fois z sur 1 moins 1 de la transformation en z inverse c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 puissance 1. وهادو في الكرة عطيتهم لكم ان طابلو تقدر تشوفوا لو بلو بروش تاع هذا هو 1 sur 2 puissance 1 fois un هو ليشلون. فوالا هذا هو لو شابيتر دو ترانسفورماسيون اون زد بالكور والتي. سي ان ريزومي بصح بلو ديتايي ان ريزومي بلو ديتايي. يبقى لنا نوتر شابيتر لا ترانسفورماسيون اون زد من بعد ان شاء الله نبعث لكم لو شابيتر هذا هو. وماذا بيا تقراو غاية الفيديو هذا ان شاء الله. ونتمنى لكم صحة عافية وان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله. هيا السلام عليكم.